mga end of April or first week of May. Kasi, sa diyon sila pagkabaw regarding aning agency, learning center. Facebook ad, yeah. And then, Like, pop-up siya sa Facebook ad. So, murag sikat na siya nga. Actually, daghan sila kuan sa Facebook. That's why, like, I thought, oh, legit and everything. Yeah, but then, like, surprise her. ni enroll sa ko diretso because they said the same thing, but all of us na like kanang gamay na lang slots, so ni enroll na sad mi dayon. Kay like actually nag-contemplate pa ko ato if mo enroll ba ko or not, kay bago pa mong sila nag-open here. So and then isay man sila gamay na lang slot, so ni go na lang ko Slot for sa batch. aning Exact batch. So, kasi mga gi-promise nila like after aning inyong 150 hours. No, pero ni say sila if Sila offer. yeah, if nakay plano mo work sa dito, like na sila like mga affiliate na agencies daw. Yeah. Then pila na corresponding pod nga pilay sweldo, compensation, ay mga Wala raman. Pero yung mga kauban, interested ba yung mga kauban nga mo trabaho abroad? Yeah, pero wala sila ni nila here. Pila siya kayo makabuo student. Actually, 13 may. Yeah, sa mga batch. But then like 4 na lang may na like consistent na mo go sa school. Pila pod ang 150 hours? 15,888. Pero sa imong plano, wala kay sa may plan ba nimo nga mukaga unta sa ilahang No, actually, like, genuinely wala dyan. Kaya akong plan ko, kaya mo take pa dyan sa exam. Okay. So, more akong priority right now. So, mag-review sa nihong Yeah. na nimo. Karon miss nga nakahibaw ka nga na-day sa may imong reaction. Problemado. Sa imong reaction. Actually, na-concern ko, like, because nabi yung certificate, and kailangan ka mo present og certificate sa, like, sa mga employer, ba na, like, we take the classes, and then, like, I feel like, I don't think I can get it pa. So, like, so, how will they compensate me for that? Hours. Pila ganito ka hours yung kulang na lang for this? 30 hours na, yeah. Out of 150. Yeah. Sa mga manimpalad ka dito sa Japan. Kaya ka-try gid ko ta kasi mo luck there in Japan. Yeah. Pila ka hours per day ang inyong i-render din? 9 to 4 man every day. Monday, Wednesday, Friday. Yeah. So mo tayo concern certificate. Yeah, mo dyan ako concern and then Karoon na yung kang adlawan na pangalong about? Yeah, karoon na may nadikibo. O sa imong supposed